tsahu ya hema sahaba et kangwa lao wauzi ya hula, ils ont arrêté avant le adhan une minute que tu vas lire 50 versets. Yani mrati tsomidza mtume sallallahu alayhi aya ishie aya bwana rile hata ye wakati ule asubuhi hilo karibu aizo mtume sallallahu wakati he masahaba wamba ukana wohula yetsahu eka asubuhi ngio karibu adhani avant ya dakika za usoma aya verset 50 versets avant le adhan pour lire 50 versets wauzia yetsahu yabo yonde suna ya hetsahu ya kweli mru yale kama thalane adhani ngio 5h15 yabonga nza uzie ava ya 20 minutes ngoziyo ava ya he adhani ya 20 minutes yonde tsahu ya suna ngo ulo ava rekango ulo 3h au ngo ulo 4h au 4h30 yani nganzao uzie ava ya he adhani muda wa usoma aya mengo mitano banga bwandrikao woko wanza waziye yetsahu mpake mwadhini hadhini wadoshi towo hanywanyi ngabo wandu mankazu woko juhangwa lotsahu woko ana limiti wotsola hata kuziya wa baba hambilo mraziye ava ya he adhani muda wa usoma aya mengo mitano sha toujours yo halale ka adhani kejaja badikar jaharaya kare jaharabu mkanabaraka ekarahe adhani kejaja ngojojo ule ekaiwadhiniwa ndabo ujozia kare jaharaya shesuna uziye ava ya he adhani 20 minutes avant muda wa usoma aya mengo mitano shanga bantu boko kwanza watu wotsola ata mpaka udozisa yamadhini raha wara kutisha adhani raha yabura adhani raha gutula ngudo ngaba boko dozisa wodenda no uzisa yabu adhani raha yabu adhani raha yani wotsola ata wo kwanza waziye mpaka ani wodonga lesaya adhani ngyo sanga 5h15 aburaha déjà 5h10 wani hata yaburaha raha 5h5 5h12 nike ha mkanabara sijumwambia ni haina mtu na renge balance ya renge wizani balance mru ya jivime mruna tsorenga balance leo tutsamna balance mru ya jivime leo mruna jivime yaoneze kilo ya lonizo mruna jivime yaone engena kilo nga mruna jivime kaintswa idija mru yardi yarenge balance mru jivime ya jione uka yende kina harimwa ye matowa hasara hauyetsinde kina ngamanzo mru leo ili mru ajijoka vanu ukautowa hasara banga bandu bokowo hula utowa hasara sho kwa kubali ngabondu wenzana mba watiti shahari mautowa hata mrudo jusoka ebala shilanga shinja wondahu ngabondu boko ona wanamba watiti il y a des gens yani son ventre c'est petit mais pour manger tu vas voir bizarre tu vas dire ebala shilanga shendondahu ngo watakodo shanga ishilanga shinjondahu ngabo wenza zemba wako hula wenza mbaze nku wako hula wanzo wajaze mabiba ngabo watsona ze mabiba walona namba watiti shama hodari ya hula aizo haina mru wanzo ajijoka etumu hukamtoa hasara yemwezo atumu hukamtoa hasara basi mru na renge balance. Je vous te conseille tu prendre balance aujourd'hui et tu regardes combien de kilos. Tu en as combien de kilos? 70 kilos ou 80 kilos? Regarde aujourd'hui. Et le jour de Eid, il y a un soaïbi, où on balance. Et tu prends le même balance le jour de Eid. Et tu pèses, tu regardes combien de kilos. Tu vas voir. Ngojo angalia, et ya kana kilo. Mais on mirandar 60 kilos. Et un soaïbi a 80 kilos. Et yakana 70 kilos, ngena 90 kilos, et yakana 90, asangena 104 kilos. Yani mru na tsojivima, mru ya jangalie, ye mswaidi, mru ya vime. Ngojojo ka kweli omwezo tumu,
hukautoa hasara, hukaufanya masakri ya kweli, tena hukaufanya masakri ya kweli. Yode namna mrojo ujijua, ukakweli, hukautoa hasara, ukuja kautoa hasara. Ili bado ngujojua. So jivima basa, wangaleze kilonga wena ngavi, kaidija ujivime ngojojua namna ulona yeze habari za ngojojijuando. Aizo watukufu, Mwenyezi Mungu ambokana. Wakulu narile masihuri letsahu vahe mtume alayhi salatu wassalam harambia ukana ye difference ya hatu si ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam neze umma zabira kwa jaka ulatsahu shasisi ngarilao tsahu ze umma zavira kwa jaka hulatsahu shasisi ngarilao tsahu aizo ngabo malaika wodombele ya dua haina mrikao ngulo tsahu umwezo atumu aizo mrati dharawiye tsahu mruna juhe ya lem tsahu beshwamba maji beshwamba chai hauka inna lillahi malaika ngabo malaika speciali malaika wao wodombele ya dua wanruwa kujuha wale tsahu ekamrwa lesha hula halala usaleta raweka huli hulala yoti tsahu huli minwi hulala yoti tsahu tsahu yo handi sarangu 2h yondi sa 3h 4h yani 2h 3h 4h wenda yonde tsahu ivumbulwa aizonga nzomrwa juke 3h ulembabi au 4h ulembabi ekakuna ujwa ule we kwanza ule masiku tojuha une mba maji au ujuge une mba chai ili uhundezi ajiri zake tsahu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngurambio harimwe aya yinukana tilka hudud mnazunga menrin wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid shaykamru hatiyania yufanya i'tikaf bwa tukufu mdoni samihi ni sekonda mnisami mna yin sekonda mnisami aizo ngamjori samihi bwa tukufu basi de mane kao mjori samihi ramba ukana Mwenyezi Mungu ngurelezo kana ngambendo ambo intikaf abunda borazia jana karjeles intikaf shinindi intikaf yomrungu tionia mtume hakaurenga zentsukume za mwisho za Ramadhan yelala humsirin intikaf yomrutiania ukanga mfanyo intikafu humsirini nsumbili nsunzima nsunraru alafu yona ajiri zinji mrungu tsolala hula mrake harimwa ibada hula zentsuizo yo hamba i'tikaf mrungu fanyo intikaf mrungu tsoenda bako msirini ya swali ya abude Mungu yake hula botasino bojono bomasiku aizo Mwenyezi Mungu amba wala taqrabuhunna mtsilale no wanruwashe ekamtiyania ya ufanya i'tikafu humsirini ejotiania yalale humsirini zentsukume za mwisho za Ramadhan au zentsi huzindwaji ngondo yalale humsirini yabo mrukana ujua yabeze yarejo dahoni yalale nemrumshe yareje humsirini kena ukiri haizo ekemru mshajangu hula ulio humsirini ngojojwa umbaliye umrejeze odahoni urdi ureje haukamzaza hatu sani mzaza hatu harimondo ashamtume Safia mzaza hatu Safia ajaka uona mtume sallallahu alaihi wasallam harimondo ashamtume ngabo mrumshe akaujaona mtume sallallahu alaihi wasallam ngabo na ashamtume ndio Sauda na akaujala uliye mtume na bala mtume nga humsirini hafanya intikaf hatiania ukangwanzo ya lale intikaf mtume akaulala zentsukume za mwisho za Ramadhan akaulala humsirini zentsukume hizo haizo yafikana non rashahe wa hadisi yakanza mlauliye yaunja humsirini ajala uliye mtume ojala ule mtume humsirini zentsukume hizo alafu mtume aja akahumlauliya mtume wonokangwa umasihu habale mrumshe yambehe hodahoni habale mrumshaka akahumbeha auka waiti Aisha ikenyumba mtume nge wadzimane nyumba ya Aisha nge karibu wale wasabari hao nge karibu sha harendeje wala mtume ngwanzo arejoda hone masiku mtume hamdungu mtume hambaliaka humbea wakama sahaba waili waono mtume wayadungana ne mrumsha hahe masahaba waili waono mtume wayabalia mrumshe masahaba wala wabwandaya watijo tabisha mtume wabwandaya watijo mtume atijo na kawa ndini bahe mtume hawa ono mtume wambia na mje masahaba waili wanaume
mtu madunga ne mru mshahe bo masiku ya hetumu de masiku ya Ramadhani de masiku na mwishiendo de masiku ya Ramadhani na mwishiendo bwandu na mwishiendo amrepetendo de masiku ya Ramadhani mtu menge homsiri hajala uliwane mru mshahe habale mru mshengu mbeho hodahoni wawirinziani walogidza noir fe noir ngabo masahaba waili waona mtume wabwandaya mtume hawaparambe na mjenyo waili mtume para na mji watsengelea mtumamba na mwangaliendo bawo inde mrumsha hangu na mwangaliendo bawo inde mrumsha hangu na mwangaliendo mratu jonda maudu henda amba tsiwono mtume na mzalebo masingu zunguloliko na mwangaliendo bawo inde mrumshe wala masahaba amba astaghfiru mtu karijo subuti rudhani nai karijo subuti rudhani na ndongombi mtume amba njaharaya kamna usubuti mnidhani walakinna shaytana yajri majra dam shaytani yenguzungulio harimwe damu mkinisha mtieni fikirambi mkinisha shetani yamtieni fikirambi mwende mwani dhani yezindo ajukari wono mtuma bala mzade yabo mtuma kanzara mbiyeukana na ritawe ze plasi za utsonga mru yadhaniwa na ritawe batutsisi ritido dhania wandu au ke dunia ishanje besho utsodunga ne mwana mshohago wandu tsamba ila hawara haizo dunia ishanje ngongyo dunia ya uzwaniana yabo banyubona washe mratsa ndarenge mwana mmerutso wala mdahubi mradu ngana yado zungula ho mrani mradu ambao la de mwana maho hudamba wolande mwana maho na balangu kwa tujwa wala ndobi yonde mana boko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hakawiyenga zendola za siri swafi hasibabu ya heze dhwana hizo uwo mtume waye hamba na mje mwangalendo bawo ide mrumsha hangu haukeka lazima mtu atondongoza udhwana sino ndongo udhwani lazima mtu ataweze ndongoza udhwana haba na mje mwangalendo bade mrumsha hangu mtujenda mnidhwani yakawla tsikana muona mshayo bahe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kaja hakawiyenga zendola za siri yekanza ndola za siri wanasho hangu na mtawe zendola za siri na mtawe ngani musuyoni mtawe zendola za siri izo zirende handola za shati zironde handola za mazati kazitina maana kazitina shewo kazitina baraka Umar ibn Khattab yekanza swafi ndola za siri zabarindi haukan dola za siri ngojipatwa ibu ngojiposhewo ngotsongezo wandu wadudhwania nayi haukasika jojo kaula haulola riwono udunga naye ngarjombe ila hawara riwono hunjia we naye ngarjombe ila hawara o wasatsena riwono ngawawe chehoda honi ngaramba ngawe mtsumba kujalolwa na bala hulolwa warungwa hudhwania nayi ngwa hudhonia ukabale kutsuhanza ulolo wasangwa hudhonia ukakutsuhanza ulolo kwa tsuhanza ukeni mrumme na balanga wena mrumme sha wasiri yabo hujitia harimu adhwana husa hujangamiza hujitia harimu adhwana husa hujangitia harimu ndrongo mbi aizo ndola za siri Umar ibn Khattab ambaka tuzitsaha yekazanza Umar aba mintsutsamra na benongo ya siri ulolo na tangazirishi ewanzwa lole naje atangaza rujoka halola rujoka wala demruma remona wala demrumsha rijuwe ukawala mruma shazendola za siri za rende kaza mashati yabondi zo mrumengu lolo shaka twanzambo azijuwe kutoka yonrabo yabongo manzoji ngono haya hotangazo kaulola kutoka kwa wewe ndrabo kutoka buyo batani mrungu lolo ngemuharo tangazo kabala lola sharine bakisiri netsobaki siri ya hatu zabariba ko siri abukuja jamine yabo kutsaswire yabo kutsiswire yabo wenandrabu swafi yabo kweli lawe swafi yabo lawe 100 km yabo wenandrabu c'est vrai moi je suis choqué ça mimi ntsutsa hamru ya usiwa tse c'est pas mon problème mamtso hamba amjoka bojo hausiwa wa hezen dola za siri ngojo nerve
waheze ndola za siri na mashati ngwatu jinerve shami mtutamra ekamra jinerve sanfu c'est pas mon problème ramtsodunga izo Umar ibn Khattab hamboka yekanza ndola za siri okazo pwasheo ndola za siri zo ujana vwana ndola za siri ekamjamzaya ngamjurenge mwana wo mmoya uko kamtsanza zijulo amusanganye siri andola siri haya emrumsha jamira ngamtofanya ngamjeda mapuemba ko kamtsanza zijulo nganyo siri isarende handola shati ngamjeda mapemba na wala mrumsha utokufanya rehuwa na mdungana ngarujamba ulando ngarujamba ila hawara ko katajoka ulola ila hawara ngarujamba ila hawara aizo na mkirati zendola za siri zinzife yabo kutaswire kama na mshe hulolo kutanza utangaze wambe wakahulolwa ni fulani abo yo abo kutiswire yo kutaswire yabo yonga harima tentative de connexion kango wanzo ulolo shaike sirini itijulwa ni wando mjati jue wando mrana tujue kahulolwa ni fulani abo kutiswire na mrumme yabo kutiswire na mrumshe abo nga harima tentative de connexion yo hambwa tentative de connexion ça. Si tu parles, tu es marié, ou quelqu'un te marié, et tu fais cacher, le mariage il s'est caché, et tu aimes pas les gens pour connaître, ça c'est pas, ça veut dire toi t'es pas sûr. Yo c'est cette tentative de connexion, yo kuti sur ça yo tentative yo la connexion, abo ça la tzo connexion, mruma la tzo connexion, wala mrumsha la tzo connexion kabuzurabu yakatuhanza, ekangu hanzo nazibe nulu azije nazijo marangweni zijulwa ujolola na trangazi omjirishie silolo rijuwe kaulolo rewona hudungala joka de mrumaho rona kawla de mrumshao na mrenzi zebatani zaushi bazendola za sirizo ngatsungo hisahanrabu ngwatsungoja walola na hasiri waporofite wafanyezo wakahanza wajibiwa waredeje hushaola mrumeha mbabaje heya nanraya katone wallahi lazim zendola za sirizo womwiso ngwatsingo heya nanraya ngotwesheke mwana mme wala jalo le mwana mshwaho kisiri rahaka twanza zijulo wala halolwa zisiri basi ngoto jona wajibiwa wareme wajibiwa wafanya ta wasawalemewa ngoto joishia harimo mna mudabala emrumasa heya nanraya neta katsone ye fami wonjiliano e bala wala mrumaho msumparsa habari msumparsa habari tabasa simparate telefonike tswen yebala wala mrumshaho zentuzino change zentuzino nsumelewa zentuzino nsujwangeje bas yonde hasara ya hezendola za sirizinu mratsi kubali bo wana washemja mrendo wa sinema ejoka ujambenga mwanzoni hulole kisiri nsutsa wanruwa juwe shana mwanzorilo la neranzi ridopanga ranzi repanga mwambie ishia mintutsa tentative de connexion mwambie subutu mwambie kantutsa tentative de connexion tutsa tentative de connexion ngamanzo mrumme ujo subuti yatangazo ka halola ngamanzo mrumshe ujo subuta jifahari yambo ka halola shejo ka ulola kana subuta mbio nruka lola yabo mana bunga wena hawara shiwina jana lazima ruhudhanie lazima zethona zichi lazima ndo ataweze thana lazima wandu wataweze thana yawe kangulola bomrumme kutsanza utangazo kahulola yawe manabo ngawe na hawara shiwina jana ngawe muharaze hawara zisijumania c'est vrai lazima nambezo kwale joka uhanyonga na he joka uhamajini na he yawe ngawe na ça veut dire tu en as beaucoup de hawara toi et tu peur parce que si tu annonces que tu es marié les hawara vont fâcher contre toi yaboze hawara ngazijo hausiu yaboze hawara kasina hupara tena ze hawara gajamba idadunge mrumshaho ze hawara gajobo kada ekaukanza mrujo kaunlola shaunda ulola wala yabonga wena hawara zinji yabo hudunga wena hawara zinji kutsi swiri nizo anzofanye de maana wanzo ulole kisiri de maana wanzo ulole kindani ubandaze haukanga wena mwanamshi wa mbandaza ngawena wasatsa na wa mbandaza kutwanza joka hulola maana ya juwangu jomana nawe ya juwangu jo hudunga yabo wewe kutsi swiri nendola wanzofanye yabo wanzofanye tentative de connexion wanzofanye tentative de connexion et quand ça perd connexion urejeye hawara yabungo tante de connexion tentative de connexion go tante
kayende huono zendongo zikiri yana bali kuja mlola hakwalisha kumlola ngola uzu yo tentative ngola uzu connexion kawone connexion ça marche ngojo bakinaye huone connexion ça marche pas ngojo couper connexion urejeize hawara mratijadu hadawantu kabati za mahadalano lazima uislamu wamba aizo hautsaharende lebo watukufu baganza warendele de maana ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio ukana tilka hududullahi fala taqrabuha iyonde mipaka ya Mwenyezi Mungu mtikurubie ikamgo hansi limit mruna dungeze limit ejo hansi ze limit mruna dungeze limit za hai tilka hududullah yonde mipaka ya Mwenyezi Mungu yaihansi fala taqrabuha mtitengele mipaka ya Mwenyezi Mungu mruha ishilia yatijo angamia yatijo njia shonga hanjia shonga hangamia bayo hatwari tena hiyo hatwari fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun Mwenyezi Mungu mbenulioni ze habarizo ili mjawra Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati usauhisa aborsartimizi aya za suratul Baqara abasayinu ngarandisawo aya nzima basi riziyo harimwe aya hiyo ngaritafsiriyo aya nzima riziye oharimwa ye aya hiyo rijerendeleye maudu oharimwa ze aya na banunga bo habari zinjizo kahuja basi mengoni mweze sura zilo harimwe ya Qur'ani zakavumbua omwezi mtukufu wa Ramadhani sura yambo au suratul Dukhan ze aya za mwando za suratu Dukhan ngazele zao habari za husu omwezi mtukufu wa Ramadan. Les premiers versets de suratu Dukhan ikawo esura yinu ngiyo na feinra rubas truwa pa fei pa no yoti surwande fei mbili ndaru nne bas yesura yiyo Dukhan Abu Huraira radhiyallahu anhu ngurambioka man qara'aha imru yasoma suratu Dukhani bo masihu basi ngabo malaika zihu imengo mfukare 70,000 malak malaika zihu imengo mfukare waukajumwa humtashia maghfira waukajumwa humtashia msamaha wa Mwenyezi Mungu ya Allah fundi ehwambaje fundire jezanro suratu Dukhani irsarro suratul Baqara sambanga mwenjezo 3 minuti releze mbabize aya randise riziye hata maudu rijeri kontinye harimwaze sura zele zao ndrongo zao usomwezi mtukufu wa Ramadhan basi sura yambao suratu Dukhan sura ya jos fume suratu Dukhan ya sura hiyo sahaba wa mtume wambwa Aba Huraira hamba haina mru yasoma ya sura hiyo vomasihu rahaye jalala basinga wa rohao malaika zihimengo mfukare 70 malak 70,000 malak 70,000 anges sont demandés pardon sont demandés Allah pour te pardonner tous les péchés ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya salama ya salam yewe bahati tionrani kiwayo na mrenge bahati yebo wantu na mprofite mrenge chansi yo suratinde yo fubi yo deux papiers ils ont fait mbili faindra basi suratu Dukhan ils ont fait mbili basi faimbili basi weisoma bo masihu quand tu lis suratu Dukhan avant de dormir il y a de 70,000 anges sont demandés Allah pour te pardonner tous les péchés. Sasta ya Allah ya salam badi kweli dininu na ladha na raha wesome sura yonga bo malaika ziwi mengo mfukare 70,000 anges walojumo tokutashia maghfira malaika ngotombe Allah yamrola msamihe madhambia ya Allah yamrola porofanya zina msamihe ya Allah yamrola pororanti swala msamihe ya Allah yamrola porofanya jaum msamihe ya malaika ya Allah ya salam
ngasina mwana mtu atutole yatia yesura sina mwana mtu yatia yesura ukesura ngio na verset 59 ate kabala ringio na ayangio 59 yo babete 59 verset 59 aya 59 bas imaleka ndo utashamsama bahe Abu Umama wasahaba wa mtume tena Abu Umama ngurambiokana man qaraa Abu Umama wasahaba mtume sana ila ba hurede hamba alafinu sahaba mbo Abu Umama mbokana man qaraa yamru yasoma surat ad-dukhan yemasihu ya juma ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif e yasoma iyonde masihu ya juma bomze shia batiyo leo ushelo maudu leo c'est la nuit de vendredi. La nuit de vendredi. C'est aujourd'hui, mon frère. C'est aujourd'hui, ma soeur. C'est aujourd'hui, ma soeur. C'est aujourd'hui, ma mère. C'est aujourd'hui, mon père. Abu Umama, sahaba wa mtume, ngwamboka, man qaraa, yemndu yasoma, surat ad-dukhan, ye sura yambao surat ad-dukhan, laylat al-jum'a, ye masihu yahe juma, au yawm al-jum'a, au yasoma, umtsana wahe juma, ikamra somwe sura yune masihu yahe juma, au hisomo juma bomtsana au botasi au bojioni rale jwale jawala muhimu isome masiku ya juma de yaho mshola juma ça veut dire la nuit yani jeudi ijawa ya juma au isome juma basambe ndini banallahu lahu qasran fil janna Mwenyezi Mungu yehumwashia nyumba mbeboni Mwenyezi Mungu ngumwashio nyumba mbeboni yahumtukuzabo yakausome sura hiyo ya Allah ya salama ya salama ya salam Abu Umama hambe mri yasome suratu dukhan ye masihu yahe juma yo leo masihu ya juma au kuja wahiwe soma leo nde juma botas awe juma bomtsana basi wa isoma ngo washiwa nyumba mbeboni ya salama neshansiyo ya salama ne bahati mwe hundra hiyo baso harimaze sura zeleza we Ramadhani suratu dukhani ya zamando bwandu na mrenge bahati hiyo na wotsena juma man qaraa surata al-kahfi yawm al-jum'a lahu ajr wa nur min qadamayhi ila as-sama ya Allah ya juma yamru ya soma suratul kahfi emru ya soma suratul kahfi ya juma ikahu soma suratul kahfi vendredi quand tu suratul kahfi vendredi bahize ajiri ukoni nkiwazo ze recompense ze thawabu ukoni nkiwazo zo handi sawharimwe shashako shahemindu hata ila al-Kaaba mpaka ndo mahali ya al-Kaaba iliyo ya Allah mi basi wambaje bofundi ikau kanti Marseille ikau kanti Paris ikau kanti Mayotte ikau kanti La Réunion ikau kanti Nzouane ikau kanti Mali ikau kanti Morocco ikau kanti Tunisia o mahala wakanti wakausoma suratul kahfi ya juma bahize ajiri zahao ngazitsungo handisa rangundo mahala eshasha ko shahemindu ça veut dire le dos tu dis le doigt tu dis le dos desha ya shahemindu deza ya zili za hemindu ngazitsungo handisa bala wakansi hata mpaka do mahala ya al-Kaaba iliyo zemetera ze traje ye traje ya ula bala wakansi hata mahala ya al-Kaaba iliyo izonde ze ajiri utsungoni nkiwazo ya Allah badi kolie dininu njema bade dininu yonjema badi ngaboraha ekausomwe sura hiyo suratul kahfi maudu juma wejwa botasire gomswafu some suratul kahfi kuja wahinga we hazini renga umswafu some suratul kahfi beza urenge telefoni utelecharge nga harimwe tre usome suratul kahfi beza undazi ajirizo soma suratud dukhan
soma suratu Dukhan utashwa mnyumba mbeboni. Soma suratu Dukhan bo masihu malaika zikimengo mfukare wa kutashe samaha. Aizo suratu Dukhan bo wananyasi karnaka hanzarende hule bazi dakika zihisa ilirjo wahirenge masuala besho maili. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ogharimu suratu Dukhan ngartungo tafsiri aya mbili ndraro riziye zelezao yetumu ya Ramadhan ngerjeri mwelezeni emanazi aya zinu zaka uzuba na mwangalie sura ya mbwao suratu Dukhan ye aya sura hiyo ngiona aya mengo mitano na shenda 59 verse suratu Dukhan yo aya sura ngarenji yao Mwenyezi Mungu ngwelezo yongiyo harimu aya sura ya mengo mine na 44 de sura ze sura wewaza 1 2 3 yongiyo harimu sura ya 44 ye sura hiyo Mwenyezi Mungu handisa Hamim Hamim abatuambia ila ya suratul Kahfi uisome juma ugunde ajiri zandi soma hala ezaza ko yemindu yako iliyo atampaka do mahala ya al-Kaaba iliyo ولما كان سورة الدخان سفدير سورة الدخان سورة الدخان يعني هو سورة الدخان نعم نسهري ما سورة الدخان تملزانيزا سورة الكافي زي جمعة سبانغا مهري ما سورة الدخان تملزاني زنجي ميز مغو عندي سحاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من يا الله يا الله والله بوانا ما زي آية زماندو za سورة الدخان زلزاو يتوم يا رمضان tiba hingaelezawo le kumela mwiso la Ramadhani yeze aya za mwando za suratu Dukhan zelezao zensi hukume le dernier jour de Ramadan les 10 derniers jours de Ramadan zenrongo zikujiri kwa mbinguni zenrongo zikujiro harima shebande shansi zenrongo zikujiro barini zenrongo zikujiro misiruni ya Allah Hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز لا الله سبحان الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة يا الله زي آياوي زومي تترامبلي زي آياوي زونغي زونا يمودن روجي زينو زبالين روجي تيبوري وراميلو كامريا سومي سوراينو Mrungu tutashiwa samahamri ya samihule madhambini malaika zuhimengo mfuka tibure wambaje tibure wo Aba Huraira yambauka yasome sura yunobo masihu ngabatungoju ka malaika zuhimengo mfukare wadumtashia samaha ya Allah yotukufu ndongo za malaika zuhimengo mfukare hizo tizisha hizo sekadozishia hizo masahaba basi wadungo uraizo wahujango hundrashansi hiyo yonga nzoike sahaba tola wamba Saad ibn Muadh radhiyallahu wakati hafa Saad ibn Muadh wakati hafa ye masahaba wabaliye janaza waambia mtume ukaya Rasulullah ye janaza ya Saad ngiyo nyangu kaitsinziro ngiyo nyangu eza jirindi ye janaza ya Saad ilo nyangu mtume hamba banunyika mjaro ya hindu vanu wadzubu malaika zihimengo mfukare 70,000 malak ye malaika zihimengo mfukare wao waundo wadzuba warwa ye janaza hiyo nde maana muona ukakamjarwa hindu vanu yo iralwa ni malaika zihimengo mfukare malaika zihimengo mfukare ndo warwa ya janaza ya Saad ibn Muadh ya Allah ndongozo kamra topula malaika zihimengo mfukare jarwa ya janaza wa Saad ibn Muadh yizordoisha masahaba basi ukamruhende hawasiwani malaika wasahaba mahamdhala wa sahaba mbwa hamdhala wakati hafa wandu kwa jawahi wa muhosa hamdhala kwa jawahi wa muhosa wandu watsoona zengo ya vaya ngazi tsungoro hamaji hamdhala ngutsoro hamaji maji asila watu masahaba ya Rasulullah hamdhala ngutsoro hamaji zengo zainga tsungoro hamaji ibanarende mtumamba innal malaikata tughassilu bane malaika wasawa jangwa hosawa hamdhala banunyika mtu hosa hamdhala na mumrensi bawongo hosiwa ne malaika ya Allah ya salam hamdhala sahaba wambwa hamdhala ye malaika wadzubu wakauja wahose hamdhala ngomhosao ya salama
mbabahatu Adamu wakati ya hafa Adamu malaika delegasio ya malaika wala mbeboni wabalie bafuta ya mbabahatu Adamu mbeboni. Ya Allah, mbabahatu Adamu hafu base malaika wala mbeboni wabalie bafuta ne maji ne zendongo wakauja wahose mbabahatu Adamu malaika waja wahoso Adamu hamaji wa yabala mbeboni waja wa mhoso mbabahatu Adamu wamvaza bafuta ya nguo waibalia mbeboni Adamu wakahumziha malaika. Ya ilahi ya ilahi ya ilahi ya ilahi ya ilahi, mi basi badinga wandu watukufu duniani bano, badinga waziumbe duniani za tukuswani Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati ya hafa Mtume Muhammad sallallahu wakati ya hafa basi haka ughosiwa ya masahaba wakahumhosa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu diaka ugosa Mtume Ali ibn Abi Talib haka usaidiwa ni sahaba ambao Shaqran harditsena waka sahaba damu Al-Fadl ibn Abbas basi wakahosa Mtume basi wamba rimtoweze nguo Mtume rimfini hedara rimtoweze nguo kamria hafa lazima tolwa nguo bazo ukanziro basi Mtume basabwa hoso Mtume waishia sauti harimwe nyumba kwa tujando be urongo ya sauti wambia ukala tujarru thiyaba rasulillah mtisubuti mto wa Mtume zenguo bawo mngwa msitirira nzi hakana mo hata boya hafa kamtsina ruhusa uto wa Mtume zenguo mje muangalie mahala ya tubidi na mhose Mtume ne zenguo zaha basi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu hamba uka tsirenge maya tsikaza ogharimwa mbaya Mtume hamba tsihamwa au kamru ya hafa ya uroha najisi mndu ya hafa ya uroha najisi haroha shosha dingo wanruwa mtwahiri ya uroha shosha usekango siwa atanrubalia kudona wanrubalia garbati wanrubalia buhuri wate ukale vushelo kajinji wakavushe biso afeka mndu hafu ya najisi la ya uroha wakavushe basi Ali hamba uka tsihamwa Mtume yemba tsimsasanya yemba iliwa rohe najisi Ali hamba ukana wallahi ma kharaja min rasulillahi illa raihatul miski Ali hamba kabati mbahindo ya roha ogharimwae plasila ya Mtume itoti vushe la manunkando vushe la miski vushe la marashi badala ukawarohe najisi kawajaroha najisi watsoroha marashi. Ya salam waroha marashi bomtu kweli we Mtume kujaroha najisi wa hafa Mtume wakawasiwa kajaroha najisi Ali hamba tsihamwa ngabatsingoroha marash ngabatsingoroha misk ngabatsingoroha manukanda ngabatsingoroha parfum. Ya salam ya salam watukufu na mnisamihi baze dakika sazi hisabu watukufu shangani muzisoni suala bu watukufu enga mwanzao rimwelezeni enga mwanzao harimwe suratu Dukhani nurja kumwelezanize sekrezulo mwandoni hunu riporofiteri nje yabo rimwelezeni Saad ibn Muadhi emndu ya hafa ya arshi ya Mwenyezi Mungu ya rindinda wa ya hafa yo furaha ya malaika wa zubazuhime ngomfukare waja wa mroya ega mwanzo mwelezo wondovi esabarindi no tukufu pia nganya mwanzo mwelezo kamtutsana mnabirishi ngamwanzo mwelezi wa Saad ibn Muadh ya hafi arsha Mungu ya rindinda waja malaika zuhime ngomfukare wa roja na zaga mwanzo mumje wondovi ya rende jafanyaje inga mwanzo mjuwe Hamdhala yemndu ya hafa sahaba ye malaika waja wakahumhosa ngamonzo mjuwe zabarindi ni ye malaika wadzuba wakauja wahose Hamdhala zabarindi ni bofundi ye sahaba huo wambo Hamdhala ye malaika wa haja wakauhose mruo zabarindi malaika special delegation wakauja wahose mruo ngamonzo mjuwe zabarindi ngamonzo mjuwe tukufua ngamonzo mjuwe zafanya ili mshengeze ngamonzo mjuwe izo yafanya ili banyumfanye mshengeze usukonrojo kufa wa malaika harimale tanga wa malaika ngamonzo mjue Hamdhala fagaje ukamtsanza mjue na mnambie bwandu na mnambie mnijibu nganye prenga monzo mjue zabari hindi ni Hamdhala wa malaika wakaja kumhose
ili mjue mfanye hizo yafanya, ili mjue ufanye hizo yafanya bo watukufu. Au sava kamtina haja nizo mzijue, au kamtina haja na mnambe kaka kamtina haja nizo sava mjo ziranti, kaka kamtina haja nizo mjo ziranti. Na mwambie ni Saad ibn Muadhi yemruambi lo kale kaburi ekamru hafu le kaburi lo usasanya mtu de le kaburi lo usasanya mru mbabe basi mru muyi le kaburi lo kumsasanya tazembafu zibirana basi mru mwema lo kumsasanya mbabe itetili mpulia mtume hamba ukana ekale kaburi Mwenyezi Mungu alirongoza hambali titushe mru basi kalijajo tushe Saad ibn Muadh. Ya Allah, ewe ndo bibofundi ekale kaburi la mbilonga bo mrudzi watitoshewa basi lijamba bo ntutushe Saad shale kaburi limkaribisa lambia Saad ibn Muadh ka tukaribisa ho kaburini litomtushe kimdadza mru ya zamana imfanya hamamru fanyu mna kale yamba minde le kaburi mimdadzaho karibu jo wonera ho kaburini ya Saad ibn Muadh. Ya salam, ngani radhi mweleziwa kamtiradhi ngani radhi mjuwe Hamdhala ewondo ehafanya etsabarindi ne malaika wakaja wamhose ngani radhi mwambiwa Saad ibn Muadh wondobi ehafanya ehawasuli daraja je hata kauzingani radhi yabo karna ulatsa ngarjohona na maudo harimwe darasa ya maudo haukao mwando wa suratu Dukhani nguona gaba nguona mtasimu haukaze ayawizongo tsori ndinja Mwenyezi Mungu amba Hamim tanzilul Hamim wal kitabil mubin Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Wallahi ze ayawizo ngamwendo magashi rahane ja tafsiri ngamiruka nyinyi ye rahamjo kaniyo mweshaze aya za mwando za suratu Dukhan zele zawo zensukume za mwiso za Ramadhan ngamjodoro hamajifiri ya furaha ngamiruka ngabwajurenga mtede wa dohula. Watukufu ya warsar mwambia nuka emada hiyo na reprogramero na nemaudu abasaino ni renge 4 minutes au 2 minutes ni jibu mbabi baadhi ya masuala ngamjoni samihi rirenge wana dakika waili ni jibu baadhi ya masuala ye darasa hiyo riwonane niyo maudu do mwandoni wa suratu Dukhan do mwando wa suratu Dukhan nae mwando wa suratu Dukhan ze aya zilona le kondo hondo de ze aya zilona womnofu neladha de ze aya zabalia womtasimu ndo waliyo enroje tsamba yuzo de ze aya zabalia denroje ya wondo waliyo enroje bwando do waliyo legava na rehensa tamaudu jerwone legava nenroje numtasimu ulona suratu Dukhani iyora haboraha sha maudu ngarjo profite yabo rimwambieni Saad ibn Muadhi harendeje hati arshi ya Mungu yarinde ndabo ya hafa harendeje yabe shomale wakauja warwaye janaza hahe zabarindi nibo kole kaburi limkaribisa lamba nzowone raha zabarindi Hamdhala sahaba mtukufu wa Hamdhala zabarindi ni wajamalaika wakauja wamhose shema sahaba kwa jaruhusa wamhose kabati mwanadamu ya ruhusa ya hose Hamdhala mtumamba na mumrensi bawe malaika wajando wamhosao zabarindi iyo darasa ya maudu wandu maudu 18h mratsirate 18h20 mratsirate ngarjo handisa 18h20 shanga mjibu masuala maili mararu ngabotsoya beka suala salamu alaikum ngamjojuani hupare paseke ukawajao ngabotsoyi uinti suala ngamrenge masuala wanruwa beka rejibu 2 minutes basi on va répondre un peu de questions 2 minutes seulement wanruwa beka masuala hao harmwe 07 53 45 21 42 ngarjibu masuala mabtite salamu alaikum sido ndine salamu alaikum tula barakatu wanumru siku samedi wakaya mtijindi ni wotasijwa oyi linti suala besengena
Et quand le soir n'a pas fou, je me rappelle les autres couilles yani. Mes frères et sœurs, je demande excuse. Hein. Si question, tu prendrais 2-3 phrases, mais pas besoin de histoire yani. Pas besoin de questions, tu commences à écrire, j'habite à la Bissarine, je m'appelle, je sais pas, et j'en ai beaucoup des enfants, et je né à Marseille, non, pas besoin d'écrire toute la vie. Et ça, mes frères et sœurs, tu n'as pas comme nous, pas besoin, tu n'as pas comme nous, d'être naissance, on a question, il faut déjà pas j'ai Camille, on a wahi, on a 2 minutes, du masal, on a usé, et on a fulani, bofundije, et on a fulani, question réponse Chandrongo Hamada yinu kamranzie mjarada wa kamiluka nupora fulani ngami Marseille yamina wanamfukare tizaya tsilolwa tifanya mashughuli tifanya ukumbi alafu tikadani kueleze le suala la hangu bofundi le suala langu dokana ndongo fulani mmangu haroha alafu rikana mezimili alafu banda abo henza alafu ardi haja alafu wile tu suala namkera hiyo mrupa rafundi apre mramweleza iyo mrutsa wakati mrapa rafundi bofu amina tarfa habari na kanzani hueleze mrambia funduka ngamina hadisi yangu na nzoni hueleze shailo ti suala ja response bas aizo kama ngena ndongo ya taarifa habari au ngwanzo atowe dictionary yani kama ngwanzo atowe dictionary mruna pare fundi ya mwambio kafundi ngamina mna ndongo na kanzani hueleze shailo ti suala aizo mkera de suala litikedi aizo bismillah leo sa ngani oui ndini no nti suala oui nti suala de tsela bokomdo kana kaelewa sana parisa message okay wayauzi sa suala ndini bae salamu alaykum wayauzi salamu alaykum fundi est-ce que peut appeler oui voyongo nzo ya pare voyongo ngwendo aji salamu alaykum voyongo so salamu alaykum ayo ti question bo kana baraka no aya salamu alaykum okay ayo yauzisa aizo mnukutona mjarada mkarazi bamkutona mjarada wa kamili kana suala naike une phrase deux phrases non mais c'est mjarada wa kamili mrandi c'est dictionnaire c'est pas question ça yani yo hadisi ya je sais pas comment on va dire yani non c'est jindo bina na Juliette comme ça non c'est pas ça aizo question yemana wanu msina salamu alaykum turakatu suala la hangu yayo kirim ruya swalie witiri ndaru leo ardiasu billahi jima tijije njele nguziso ka kiri mruha swali witiri jamaa wala hensha mruha arditse na henda swalo da ngojojo swali witiri hoda wala hensha wo masihu kuna uswali witiri tena shabo masihu ngojorendaje wo masihu ngojofanyaje wo masihu ngojojo swali ze swala za masihu sha witiri mru swali nkadonzima basi